हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी एंड स्टडी। तो पिला माने तुमे माने जो भले जानिचो फेब्रुआरी 16 तारिख रे हमर एई वर्ष काउंसिल एग्जाम स्टार्ट होती। आउ पिले फेब्रुआरी 22 रे हमर रहिछि फिजिक्स। तो ताकू नै कि पिला आजिरो हमर इंपोर्टेंट सेशन। तो गत वीडियो रे पिले मु आलोचना करथिली यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 रे जो फिजिक्स रे हमर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब रहिछि। ठीक अछि, आज हम आलोचना पिले करबा यूनिट 4 जोटा कि हमर रहिछि पिले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एइठु एई वर्ष पाई सीएससी सीएससी 2024 ପାଇଁ କଣ ରହିବ ମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦେଖ ଯାହା ବି ମୁଁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିବି ତୁମକୁ ସେଗୁଡ଼ା ମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତେଣୁ ନିହାତି ଭଲ ଭାବରେ ପିଲେ ପଢା କରିକି ଯିବ। ଆଉ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ତମର ଆନ୍ସର ଦରକାର, ଆଇଦର ପିଡିଏଫ ଦରକାର ବା ତୁମକୁ ଭିଡିଓ ଦରକାର, ତମେ ଯାଇକି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ରେ ପିଲେ ଷ୍ଟଡି ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ ରହିଛି, ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିବ। ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିବ, ସେଇଠି ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ପିଲେ ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ଏଇଟା ଲେଖିବ, ଦେଲେ ଏଇ ଲୋଗୋ ଥିବ ଆମର ପିଲେ ଆପ୍ଲିକେସନଟା ଆସିଯିବ। ତ ଯାଇକି ସେଠି ତମେ ଡାଉନଲୋଡ କରିବ, ଡାଉନଲୋଡ ଲିଙ୍କ ବି ମୁଁ ପିଲେ ଦେଇଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦେଖ ଯାହା ବି ତମେ ସେଠି ଦେଖିବ ଡାଉନଲୋଡ କରିବ, ଯାହା ବି ତମେ ହଉଛି ପିଡିଏଫ ଦେଖିବ ଭିଡିଓ ଦେଖିବ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପିଲେ ଫ୍ରି ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦେଖ ଏକ୍ସାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ତମର ଫିଜିକ୍ସ ଏକ୍ସାମ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ଅଛି ଫେବୃଆରୀ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରି ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦେଖ ୟୁନିଟ୍ 4 ଆମର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ପିଲେ ରହିଲା, এইঠু থিবা প্রথম আমি ডিসকশন করিয়া পিলে 2 মার্কস আর 3 মার্কস মোস্ট এক্সপেক্টেড কোশ্চিন ସବୁ। ফার্স্ট আমার পিলে রয়েছে ইউনিট এন্ড ডাইমেনশন অফ ম্যাগনেটিক ফ্লক্স। তো ম্যাগনেটিক ফ্লক্স जो পিলে কুয়া হউতলা কেতে কইলো 5 5 ର পিলে ফর্মুলা কেতে থিলা বি ডট এ। ঠিক আছে, তো ইয়ার পিলে यूनिट আর ডাইমেনশন বহুত ইম্পর্টেন্ট, নিহাতি পড়া করি গুড়া সবু গুড়া দিব। তো এটা ওয়েবর হুয়ে পিলে यूनिटটা আর ডাইমেনশন পিলে তুমি এইটু বাহার করে পারিব। বিটা পিলে হলা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্ডকশন বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি বলি আমি কুয়ে, এটা পিলে এরিয়া ভেক্টর। ঠিক আছে, তো ডাইমেনশন তুমি বাহার করে পারিব। তারপরে 2 নম্বর পিলে হলা ফারাডে ল অফ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডকশন। এগুলা সবু গুড়া পিলে বহুত ইম্পর্টেন্ট। ফারাডে দুইটা ল ଦେଇଥିଲେ পিলে, সে দুইটা সারা ল এক্সাম রে লেখিবা পাই পড়িব। ফার্স্ট ল হেডিং দব, তারপরে সেকেন্ড ল হেডিং দিকে লেখিব দুইটা সারা ল। ঠিক আছে, তো 3 নম্বর পিলে হলা দেখো সবুর ভিডিও কমপ্লিট ভিডিও তা সহিত নোট আমার স্টডি এন্ড স্টডি আপ্লিকেশন নে পিলে अवेलेबल রহিছি, পুরা ফ্রি রে দেখি পারিব। 3 নম্বর পিলে হলা স্টেট লেঞ্জ ল, ডাজ ইট ওবে ল অফ কনজারভেশন অফ, এটা পিলে চার্জ নো এনার্জি। ওকে, এটা হলা পিলে এনার্জি, নোট রে লেখিনো এনার্জি। তো স্টেট লেঞ্জ ল ର ପିଲେ ଡେଫିନେସନ ପଡିବ, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାଠ ଏଗୁଡା ପିଲେ ଯାଇକି ଭିଡିଓ ଦେଖିବ ଜାଣିପାରିବ। ଡାଜ ଇଟ୍ ଅବେ ଲ ଅଫ କନଜରଭେସନ ଅଫ ଏନର୍ଜି, ଇଏ ଲ ଅଫ କନଜରଭେସନ ଅଫ ଏନର୍ଜି କୁ ଅବେ କରେ କି? ଆନ୍ସର ହେଲା ୟେସ୍। ଥରେ ଥରେ ପଡିଯାଏ କୋଉ ଭଳିଆ ଅବେ କରେ କୁହ, ବା ଏଇଭଳିଆ କହିଦେଇଥିବ ଡାଜ ଇଟ୍ ଅବେ ଲ ଅଫ କନଜରଭେସନ ଅଫ ଏନର୍ଜି, ବା କହିଦେଇଥିବ ଡାଜ ଇଟ୍ ତୁମର ଇଜ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଆକର୍ଡାନ୍ସ ୱିଥ ଲ ଅଫ କନଜରଭେସନ ଅଫ ଏନର୍ଜି, ଇଏ ମାନେ କି ଲ ଅଫ କନଜରଭେସନ ଅଫ ଏନର୍ଜି କୁ ଏଇଭଳିଆ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିପାରିବ ନା। ଆନ୍ସର ହେଲା ୟେସ୍, ଲ ଅଫ କନଜରଭେସନ ଅଫ ଏନର୍ଜି କୁ ଅବେ କରେ କିଏ? ଲେଞ୍ଜ ଲ। তারপরে পিলে 4 নম্বর হলা ডিফাইন সেলফ ইন্ডকশন, সেলফ ইন্ডকশন র ডেফিনেশন পিলে এক্সাম রে পড়ে। তো 5 নম্বর হলা यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। पिले कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो थिला कोन थिला कहलो, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन टा पिले एल। तो यार यूनिट डायमेंशन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट। आ एठी गोटे पिले फार्मूला अछि, हेटर प्रॉब्लम पड़े। ई इक्वल टू पिले जदी पढिथिबो तोर मने थिबो ई इक्वल टू माइनस एल डीआई बाय डीटी पिले। ठीक अछि, तो ईटा हला इनटू पीएमएफ जोटा पिले, आ एल टा पिले कोन कहलो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, डीआई बाय डीटी को हमें कोन कहना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, বা ডিআইটা পিলে হলা চেঞ্জ ইন করেন্ট আর ডিটিটা হলা চেঞ্জ ইন টাইম। তো এই ফর্মুলাটা নি एग्जाम পয়েন্ট অফ ভিউ বহুত ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম পাই। পিলা এটা কোউ ভলিয়া মনে রাখছন্তি কইলো, ইকুয়াল টু মাইনাস মাইনাস লেডি বাই ডিটি। পিলা কোন কইলো ইকুয়াল টু মাইনাস লেডি বাই ডিটি, বহুত ইম্পর্টেন্ট। আর এটি ঘুরে ফেরে কি জমা কোশ্চেন পকাইবনি, পুরা ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট কোশ্চেন। কারেন্ট কেতে চেঞ্জ হউছি দেখিଥିବ, কেতে টাইম রে দেইଥିବ, আইদর ই র ভ্যালু দেইଥିବ এল মাগিଥିବ, নলে এল র ভ্যালু দেইଥିବ ই মাগিଥିବ। প্রবলেম ବି করা হইছে ଆମ আপ্লিকেশন রে, দেখি তুমি দেখি পারিব ডিটেইলস ভিডিও। তারপরে পিলে কোন নম্বর হলা, কোন নম্বর পিলে হলা ডিফাইন হোয়াট ইজ মিউচুয়াল ইন্ডাকশন অফ সেগমেন্টেড। ঠিক আছে, তারপরে দেখো স্টুডেন্ট করে অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে ডাউনলোড করবো, তারপরে মোবাইল নম্বর দেবো, নাম দেবো, তারপরে তুমি এই টেস্টটা ফিল দিব। পরে দেখিব তুমি ফর্মুলা থাকবো, তার জানা সব কিছু দেখে লাগবো, তার বলো তোমরা যদি স্টোরে নিয়ে লিখতে পারো, স্টোরে দিলে লিখতে ଆମର ବହୁତ କୋର୍ସ ସବୁ ରହିଛି, ଏଗୁଡା କଣ ପାଇବ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମରେ ପିଲା ଅଛି କୋର୍ସ ସବୁ ନିଅନ୍ତି, ଏଗୁଡା ପିଲା ଯଦି ତ ଫିଜିକ୍ସ ଏମିତି ଲେଖିବ ଆଡଭାନ୍ସ ଫିଜିକ୍ସ ଏମିତି ପିଲା ଏଗୁଡା କୋର୍ସ ଥିବ, କୋର୍ସ ସବୁ ଆମକୁ ହେଇଯିବ। ତମ ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେହି ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ତ ତମ ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯଦି କେହି ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପଢୁଥିବେ, ଆଇଦର ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅନର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ନିହାତି ରହିଥିବ। ତ ତାଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟା ସେୟାର କରିବ, ଫିଜିକ୍ସର ସବୁ କୋର୍ସ ଆମର ଆଭେଲେବୁଲ ରହିଛି, ଏଇଠୁ ସେମାନେ କୋର୍ସ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିପାରିବେ। ତ
तो देखो तुम पिले कौटी मार कह प्लस टू सेकेंड इयर फिजिक्स जो प्रथम रही है ये क्लिक कर ये 1469 लिखाई है कम्प्लीटली फ्री अच्छे पिले किसी दवाई पड़ोनी तापर पिले ये क्लिक कर सारापर तुम ये पेजटा आसो मोबाइल रे देख ये स्क्रीन आसो ये जो 1469 एगुड़ा किसी बाइना जमा करा दरकार नहीं पूरा 22 तारीख पर्यटन तुम पिले फेब्रुआरी 22 तारीख पर्यटन पूरा फ्री रही ठीक अच्छे तो पिले देखो ये ओभरव्यू लिखाई आपको पिले लिखाई कंटेंट ठीक अच्छे तो पिले कौटी मार कहले कंटेंट मार ये कंटेंट क्लिक कला माने पेजटा पिला आसीଯିव देख पीडीएफ नोटा पाइज भिडियो पाइज पीडीएफ रे सब फ्री अच्छी पिले देख यहाँ सब फ्री कंटेंट एगुड़ा सब फ्री भिडियो सब रही तो देख पिले जदि बाई चान्स कौन प्रोब्लेम फेस कर ह्वाट्सअप कर 9090171794 ठीक अच्छे तो जी देख इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आम ये वर्ष लॉन्ग क्वेश्चन किसी इंपोर्टेंट ना जो मु शुण पिले 14-15टा पाखापाखि तुमको टोटाल लॉन्ग क्वेश्चन देवी से भितर निहाती तुम पाइब क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन 3टा करने पड़ो डेफिनेटली तुम 3टा सारा लॉन्ग क्वेश्चन तुम पाइपर तेणु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भाया वर्ष सीबीएसई 2024 से भाया किसी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पिले ना ठीक अच्छे तो जब चैनल नुआ थी चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो जो भल लगुव लाइक कर सांग सहित सेयार कर ठीक अच्छे आ टेलीग्राम ग्रुप में चाहिए तुम जॉइन कर डाउनलोड लिंक मुझे देदेवी पिले डिस्क्रिप्शन में तुम गोटे गोटे लाइक तुम गोटे गोटे सेयार मत काम करने मोटिवेट कर ठीक अच्छे तो पिला ठीक अच्छे देखा आम यहाँ 4 नंबर यूनिट सरीगला नेक्स्ट मुझे अपलोड करी 5 नंबर यूनिट में कौन कौन ए वर्ष इंपोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब रही तो देखा नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय टेक केयर ऑल द वेरी बेस्ट।